عسلامة. اليوم معنا دوفوار سيونس فيزيك بالنسبة لماث دورة 2016. ناخدو بارتي شيمي ليكزارسيس الأول. قبل ما نبداو في ليكزارسيس نعملو بوتي رابيل. البارتي الأولى من كور شيمي. Donc, un système est une portion de l'univers séparée de l'extérieur par des frontières réelles objectives bien définies. Une phase est une portion homogène de l'univers, c'est-à-dire elle présente les mêmes propriétés entre ces points, même indice de réfraction, même température, même densité, même couleur. Les constituants d'un système chimique sont les entités chimiques citées pour décrire le contenu du système. Une transformation chimique est tout processus au cours duquel l'on modifie les quantités de matière de certains ou de tous les constituants du système où elles se déroulent, donnant lieu ainsi à l'apparition de nouveaux constituants. L'avancement X d'une réaction est le nombre de fois que la réaction a marché depuis l'état initial. La durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction atteint la moitié de sa valeur finale est appelée temps de demi-réaction. L'étude de l'évolution temporelle des systèmes chimiques constitue la cinétique chimique. La vitesse moyenne d'une réaction chimique entre deux instants T1 et T2 est une grandeur qui renseigne sur la variation de son avancement X. Dans l'intervalle du temps T1-T2 par unité de temps, elle est modélisée par V moyenne T1-T2 est égal à X de T2 moins X de T1 sur T2 moins T1, delta X sur delta T. La vitesse instantanée d'une réaction chimique à un instant de date T1, notée V de T1, est la limite vers laquelle tend la vitesse moyenne de cette réaction entre les instants de date T1 et T2 lorsque T2 tend vers T1. Elle est modélisée par V de T1 est égal limite T2 vers T1 de X de T2 moins X de T1 sur T2 moins T1. Si les constituants du système chimique constituent une seule phase et si la transformation se produit à volume V constant, il est commode de définir une vitesse volumique instantanée de réaction. V vol de T est égal à 1 sur V de T est égal à D de Y sur D de T, où Y est l'avancement volumique de la réaction. Pour une réaction symbolisée par une équation de type petit a grand A plus petit b grand B donne petit c grand C plus petit d grand D, on a V vol de T est égal à 1 sur V de T est égal à 1 sur petit a d de A sur dt est égal à moins 1 sur B de B sur dt est égal à 1 sur C d de C sur dt est égal à 1 sur D de A sur D de T. Les paramètres qui influent sur la vitesse d'évolution d'un système chimique sont appelés facteurs cinétiques. Les principaux facteurs cinétiques seront la concentration en réactif, la température et le catalyseur. En général, la vitesse d'une réaction décroît quand les concentrations en réactif décroissent. En général, la vitesse d'une réaction croît quand la température croît. Un catalyseur est une entité chimique utilisée en faible proportion, capable d'augmenter la vitesse d'une réaction possible spontanément en son absence. Donc, شوفوا l'exercice تاعو. تنفهموا لكم كل مرة نعملوا exercice حتى لين نستوعبوا كل مراحل الكور. Donc, l'exercice اللي باش ناخذوه اليوم هو l'oxydation des ions iodure I- par l'eau oxygénée H2O2 en milieu acide est une réaction chimique lente et totale. Cette réaction est symbolisée par l'équation suivante. H2O2 plus 2I- plus 2H3 plus nous donne 4H2O plus I2.
Dans un bécher, on mélange à l'instant T est égal à 0 un volume V1 est égal à 100 ml d'une solution aqueuse S1 d'eau oxygénée H2O2 de concentration C1 avec un volume V2 égale 100 ml d'une solution aqueuse S2 d'iodure de potassium Ki de concentration C2 égale 0,1 mol litre moins 1 et quelques gouttes d'une solution aqueuse d'acide sulfurique concentré dont on négligera le volume. Par une méthode expérimentale convenable, on suit l'évolution de l'avancement volumique Y de la réaction. En fonction du temps, on obtient la courbe Y est égale F de T de la figure, Donc, petit 1, les concentrations initiales des réactifs H2O2 et I- dont le mélange réactionnel sont notés respectivement H2O2 petit 0 et I- petit 0. Calculer I- petit 0. B. تلاوجوا على الكونسنتراسيون I-. B. قبل كل شيء يكون عندك أي exercice شيمي القاعدة المعروفة على الآخر لازم تكون تعرفها اللي هي C est égal N sur V. C اللي هي concentration, N اللي هو nombre de mol, V اللي هو volume. ومن هذه تخرج زوج أشياء أخرين اللي هو عندك nombre de mol est égal C fois V et le volume est égal N sur V. هذه ديما في أي devoir شيمي تكون عارفها. هي قاعدة واحدة هاي C est égal N sur V خرج منها زوج صيغ N est égal C دونك عنا القاعدة هذه C est égal N sur V N عنا هي تعطيك C fois V et V N sur V. C قلنا هي الكونسنتراسيون N هي nombre de mol V هو الفوليوم. ب نرجعو نحنا لأن عنا في سي من الأول شنو الدوني اللي عنا عطينا V1 100 مليلتر V2 100 مليلتر عنا C2 0,1 مول لتر moins 1 يتبع كي H2O2 عندك concentration C1 ما قالناش قداش. باهي دونك واضح الكالكول عندك لأن C1 كيف باش يكون بالنسبة لإي موان كيف باش يكون عندك nombre de mol sur C est égal nombre de mol sur volume. الفوليوم هو général V1 plus V2. nombre de mol كيفاش نجيبوه هو C fois V. Voilà. N est égal C fois V. Donc نجيو لهنا الكوريكسيون I- à l'instant 0 عندك C2 V2 اللي هي petite n اللي هي nombre de mol sur V1 plus V2 اللي هو الفوليوم جينيرال. نعوضو كل حاجة دونك نعوضو concentration C2 V2 كلهم معنا في المصير هنا رقم C2 V1 V2 ونخلي نلقى الريزلتا هذا. بعد question petit b exprimer H2O2 en fonction de C1 V1 et V2. هنا باش نحطو الفورمول هكا من غير كالكول. هنا خاطر قالك exprimer دونك نفس هنا عندنا concentration باش نطلعوها نفس القاعدة اللي هي C est égal N sur V. nombre de mol قلنا
كي نلوجو عليه يكون مش موجود دونك باش نستعملو سي فوا بي دونك نحصلو على هذا سي فوا بي ان سي ان فوا بي ان خاطر سي ان علاش سي ان فوا بي ان خاطر نحنا حشنا بالنومبر دو مول هاش دو او دو نلقاوه هنا خاطر هي هاش دو او دو دو كونسنتراسيون سي ان نوتاسيون sur V1 plus V2 اللي هو الفوليوم توتال يعني هي في الأصل N sur V نفس فلو. Donc question اللي بعد dresser le tableau descriptif en Y de l'évolution du système chimique relatif à la réaction étudiée. B. لهنا l'équation تاعنا حاضرة donc نجيو جست نعاودو نكتبوها H2O2 plus 2I- 2H3O plus 4OH H2O plus I2 B من بعد نجي عنا الاثنين ديما نحطو l'état initial intermédiaire et final l'avancement من الأول initial donc 0 صفر يبدا صفر بعد سميوه Y فروس وبعد في الآخر بالكل هو Y final YF على داك بتيت اف لهنا دونك نجيو لهنا H2O2 معنا حتى شي بحذا لهنا لا 2 لا 4 لا 3 لا حتى شي دونك نجيو حدا لهنا H2O2 0 ومن بعد في l'état intermédiaire شنو باش تولي H2O2 moins Y وبعد H2O2 moins YF بالنسبة ل I moins من الأول الانيسيال I moins 0 بعد تولي I moins 0 moins 2 Y علاش 2 خاطرنا عنا 2 كيف I moins 0 moins 2 YF I2 0 من الأول خاطر نزلت الرياكسيون ما بداتش معناتها فما حتى شي دونك 0 فماش I2 بعد تاخو Y وبعد YF B 2 petit a en exploitant la courbe de la figure de la figure 1 déterminer les concentrations finales I2F I-F بهذا Y عندنا هنا دونك Y فينال حسب الكورب شنو هو حسب الكورب Y فينال واضح ظاهر اللي هو يتبعوا هنا نلقاوها في الدو هذا فينا 2 فوا 10 ما ننساوش ديما هنا نشوفو شنو مكتوب عندنا فوا 10 موان 2 دونك 2 فوا 10 موان 2 مول لتر موان 20 هكا Y فينال دونك Y فينال est égal I2 فينال هنا حسب هذي دونك est égal 2 10 moins 2 moins litre moins 1 جبناها من الكور بعد عندك I moins فينال est égal هذه I moins فينال شنو تعطينا ناخدو هذه égal I moins 2Y فينال petit calcul ونخرجو
النتيجة هذه. باش تعمل اي موان على l'instant زيرو عندنا رسمناها لهنا، جبناها من هذه دونك 5 fois 10 وهنا عندك الإي فينال هذاك كيف اللي هي 2 fois 10 تعوض كهو. من بعد justifier que H2O2 est le réactif limitant de la réaction. عندك ال I- لقيناها différent de final, I- final, différent de 0. Donc la réaction est totale et H2O2 est le réactif limitant. واضحة هذه. اللي بعد en déduire la valeur de la concentration C1. باهي كيف باش نخرجو C1 نرجعو لبيتي B لهنا باش نعاودو نستعملو هذي. عندك H2O2 égale C1 fois V1 sur V1 plus V2. donc عندك H2O2 moins YF اللي هي هذي. طول كي هو سألنا على السؤال تمشي في مخك ديريكت باش تمشي ل H2O2. شوف هي تابعة un composant تابعة ل H2O2 moins YF est égal à 0. donc عندنا هنا C1 V1 sur V1 plus V2 est égal YF اللي هي هذي. أنت لو حطيت هذه مع هذه إيكال 0 دونك H2O2 إيكال YF و H2O2 تعوضها بهذه اللي هي C1 sur C1 V1 sur V1 plus V2 إيكال YF. واضحة. بعد remplacement et calcul نلقاو الريزلتا هذا. اللي بعده السؤال اللي بعد petit 3 déterminer graphiquement à l'instant t égale à 0 la vitesse la valeur de la vitesse volumique instantanée de la réaction. donc je le mets ناخدو بوان من الدروات هذه. أكثر بوان واضح هو هذا. عندنا لي كوردوني نتاعو واضحين. هنا 1,5 fois 10 moins 2 sur 4. هيك شنو باش نعمل؟ نلقاو الريزلتا. نلقاو الريزلتا هذا. و بيان سور متنساوش في الكالكول باش تحط 10 moins 2 هنا يجيك الريزلتا صحيح. بعد on refait l'expérience précédente mais en utilisant une solution à cause de oxygénée de C1 prime قالك عطاك 0,05 mol litre moins 1. C'est en le justifiant si l'avancement volumique final YF est modifié ou non dans l'affirmative calculer sa nouvelle valeur. donc باش نحسبو الفالور الجديدة هو بدل YF خاطر بدل سي بريم. دونك H2O2 عنا هي نفس القاعدة هذه جوست نبدلو C1 ب C1 بريم خاطر عطاهالنا المرة هذه ونعوضو ونلقاو الريزلتا 2,5
fois 10 moins 2 litres moins 1 est égal Y moins sur 2. خرجنا هذه وبعد عنا Y moins 2YF هي بداية Y moins 2YF donc est égal I0 moins sur 2 لأن خطرنا 2 نعاود نخرجو ال YF 2,5 10 moins 2 moins 8 moins 1 من بعد si la valeur de la vitesse volumique instantanée de la réaction augmente ou diminue باش نقولو كان هي باش تزيد ولا باش تنقص دونك عنا ال C الفيتيس augmente علاش خاطر الكونسنتراسيون vitesse augmente على خاطر concentration initiale avec le O2 a augmenté. C augmente, donc V augmente. C augmente, tactique, vitesse augmente. هذه vitesse مش volume. Voilà. Donc V augmente. هكا نكونو كملنا الإكزرسيس هذا، إن شاء الله المرة الجاية نشوفو إكزرسيس واحد آخر في الشيمي، منعرفش نفس الموديول هذا وإلا ممكن على موديول واحد آخر. سلامة.